Montage. Turururururu. Guys. Uy! Yes! Uy! Tatakot mo pa to. Yun na yan. Galing ko magdamo. 691 pala. Ako, yung ako naman. 91. Oh, sige. Eto na! Batiin nyo daw siya. Tignan nyo. Parang pang-pang lang po siya. Pero malalim po dyan. Hindi naman po naka-life vest kami. Okay guys. Nakakapagod guys. Hi, Yehey! Yehey!